Hi, welcome back to the Wheel of Life at Home Hai, retreat. selamat datang kembali di retreat Roda Kehidupan di Rumah. And we've reached session 13, Kita sudah masuk di sesi 13 and that's called Life in the Womb. yang kita beri judul Kehidupan di Rahim. And what's happened is we finished the first 2 of the 12 links of the Wheel of Life. Apa yang terjadi adalah kita sudah menyelesaikan 2 tautan pertama dari 12 tautan As Roda you remember, Kehidupan. link number 1 was misunderstanding things. Seperti yang Anda ingat, tautan pertama adalah kesalahpahaman segala If hal. misunderstanding could talk, Jika kesalahpahaman bisa berbicara, it would walk in the kitchen, and when the husband yells, dia akan berjalan ke dapur dan ketika melihat suami berteriak, it would say, I didn't do anything, and he yelled at me. dia akan berkata, saya tidak melakukan Okay, apa-apa, tapi that's kenapa Anda perfect. berteriak kepada saya? Link number 1. Itu tautan pertama yang And it sempurna. causes all the trouble in our life. Dan itu menyebabkan semua masalah dalam hidup kita. And that, I didn't do anything. He yelled at me. Kemudian, saya tidak melakukan That's apa-apa, tapi dia perfect. berteriak Link kepada number saya. 1, misunderstanding talking. Itu tautan pertama yang sempurna. And that triggers, these 12 links go. Kesalahpahaman berbicara, dan itu memicu 12 tautan. I like this translation of. Saya suka terjemahan. So it triggers these ones. So I didn't do anything. Jadi, itu memicu satu persatu. And that misunderstanding triggers the second link. Kesalahpahaman itu memicu tautan The second kedua. link says, I'm not stupid, you're stupid. Tautan kedua berkata, saya tidak bodoh, Anda yang bodoh. So because we have misunderstanding, Karena kita memiliki we make kesalahpahaman, karma. kita membuat karma. We plant new seeds. Kita menanam Now, bibit-bibit link baru. number 3. Sekarang, tautan ketiga. As you see the picture, by the way, we started with a child in the womb, right? Sewaktu Anda melihat gambar, ngomong-ngomong, kita bermula dari seorang anak di Which is dalam the rahim, general theme of this whole session 13. yang adalah tema umum dari keseluruhan sesi But now we're going to ke-13. go to link number 3. Tetapi sekarang kita akan menuju ke tautan nomor It's 3, called consciousness, yang disebut or you can say kesadaran, awareness. atau Anda bisa katakan And the sadar. traditional painting is a monkey. Gambar tradisional adalah monyet. Now listen, many years ago, Sekarang dengarkan, I was going bertahun-tahun to yang teach the lalu, Wheel of Life in Austin, Texas. It's a small city in Texas. saya waktu itu akan mengajarkan roda kehidupan di Austin, Texas, sebuah kota kecil di Texas. And I was very excited, and I said, I thought 10 people were coming. Saya sangat bersemangat dan saya kira ada 10 orang yang akan And datang. I said, I'm going to order a painting of the Wheel of Life for each person who comes. Dan saya berkata, saya akan memesan sebuah gambar roda kehidupan untuk setiap orang yang datang. Then I found a painter in Nepal. Lalu saya menemukan seorang pelukis di He can Nepal. paint for like $100 each painting. Dia bisa melukis dengan harga $100 And untuk then it will setiap cost me lukisan. $1,000. Maka biayanya $1,000. And I thought, that's okay. Dan saya Then pikir the tidak organizer apa-apa. in Texas, they talk like that in Texas. Kemudian penyelenggara di Texas dengan aksen, called mereka me. berbicara seperti itu di Oh, Texas. Geshe. Dia menelepon saya. You got Oh, Geshe lah. 100 people coming. Ya, 100 So I'm orang like, oh datang. my God, that's $10,000. Lalu saya berkata, ya Tuhan, itu So I called the $10,000. painter in Nepal. Saya menelepon penulis di Nepal. Can we get a little bit cheaper paintings? Bisakah kita mendapatkan lukisan dengan sedikit He lebih said, murah? how much? I Dia said, well, berkata, my berapa? budget is $1,000. I need to make 100 paintings. Saya berkata, anggaran saya adalah $1,000 dan saya perlu 100 lukisan. So to give each participant one painting. Jadi untuk memberikan masing-masing peserta satu Then he lukisan, said, $10, I won't even pick up my paintbrush. mereka berkata, haha, seharga $10, saya bahkan tidak akan Then mengangkat my kuas saya. friend heard about the problem. Kemudian teman saya mendengar Geshe Michael, masalahnya. I have solution. Geshe Michael, What? saya ada solusi. I Apa? know a school for children in Nepal where they teach painting. Saya tahu ada sekolah untuk anak-anak di Nepal tempat mereka mengajar melukis. And I said, oh great, we can get the kids to paint.
Dan saya berkata, oh bagus, kita bisa Then meminta this is anak-anak the painting melukis. I got from the kids. Maka ini adalah lukisan yang saya dapatkan dari anak-anak. And that's why each link is painted so badly. Dan itulah mengapa setiap tautan digambarkan dengan sangat buruk. But anyway, you can tell link number 3 is a monkey, right? Tapi bagaimanapun, Anda bisa melihat tautan nomor 3 adalah monyet, kan? And this represents your mind entering your mother's womb. Ini melambangkan pikiran Anda ketika memasuki rahim ibu Anda. Now let's go to the text. Mari kita masuk ke teks. Sumpa namshe la gitu dan deduki namshe ni. So now we reach link number 3, Sekarang kita mencapai tautan nomor which is 3, consciousness. yang adalah kesadaran. And you can divide all consciousness into 2 kinds. Anda dapat membagi semua kesadaran menjadi 2 One is jenis. consciousness at the time of the cause. Satu adalah kesadaran pada saat penyebab. And the second is consciousness at the time of the result. Dan yang kedua adalah kesadaran pada Now, what saat does that hasil. mean? Jadi, apa So the artinya? text says, Dambani, what is consciousness at the time of the cause? Teks mengatakan, apa itu kesadaran pada saat Dujeki penyebab? leki pakchak sha matape namshe dang. In link number 2, Di tautan nomor 2, the woman yelled back at her husband. wanita itu berteriak kembali I'm pada not stupid, suaminya. you're stupid. Saya tidak bodoh, And kamu bodoh. Those words came out of her mouth, Kata-kata itu keluar dari mulutnya, touched the husband's ear, nyentuh telinga and the suami, husband like that. kemudian But suaminya, those words also circle around to her own ear. tapi kata-kata itu juga masuk kembali ke And telinganya they sendiri. go into her mind, Dan itu semua and masuk they ke make an pikirannya. imprint on the mind. Dan mereka membuat jejak di dalam And that's pikiran. what this book now says, Dujeki leki bakchak. Itulah yang buku ini sekarang katakan. Duje Bakchak. kile So ki bakchak pakcak. is another word for karmic seed. Bakcak adalah kata lain untuk And it's bibit that karma. imprint on the mind. Dan itu adalah jejak di dalam So pikiran. it goes like this. Seperti ini. Misunderstand the husband. Link Salah number 1. paham atas suami, tautan nomor 1. Saya Link tidak number melakukan 2. apa-apa. I'm Tautan not kedua, stupid, you're stupid. saya tidak bodoh, Link Anda yang number bodoh. 3 is 1 second later. Tautan ketiga, 1 That detik sound kemudian, reaches her own mind, suara itu kembali ke pikirannya and it sendiri. makes us an impression there at bakchak. Dan itu membuat jejak di sana, The bakcak. mind at that moment is called the consciousness of the time of the cause. Pikiran pada saat itu disebut kesadaran pada saat penyebab. Nipani, now, but what's the consciousness at the time of the result? Apa kesadaran pada saat hasil? Kisi do ningsamja matape tuki namshe deni. Well, that's the monkey. Itu adalah And it's monyet. your awareness entered your mother's womb. Dan itu adalah kesadaran memasuki rahim ibu Anda. So your mind, at the moment that you plant a new seed, Pikiran Anda pada saat Anda menanam bibit baru, that's called consciousness at the time of the cause. yang disebut kesadaran pada saat And then penyebab, consciousness at the time of the result dan kesadaran pada is saat just hasil. after your mind goes into your mother's womb and you make the crossing to that new life. Adalah setelah pikiran Anda masuk ke dalam rahim ibu dan Anda menyeberang ke kehidupan baru Then itu. Pabongka Rinpoche wants to give us an example. Lalu Pabongka Rinpoche ingin memberi Perna contoh. marikbe kune langte. Let's say that your motivation, your misunderstanding pushes you to do something. Mari kita katakan bahwa motivasi Anda, kesalahpahaman Anda memaksa Anda Like melakukan there's a very sesuatu. common misunderstanding nowadays. Ada kesalahpahaman yang sangat umum sekarang ini. Oh, if you want to be healthy, Jika Anda ingin you have to eat sehat, a lot of protein. Anda harus makan And banyak the best protein. place to get the protein Dan tempat terbaik untuk is mendapatkan to kill protein the animal adalah dengan and then membunuh they eat their binatang. body. Kemudian So this is makan tubuh binatang. motivated by misunderstanding. Ini termotivasi oleh kesalahpahaman. I became vegetarian about 35 years ago. Saya menjadi vegetarian sekitar 35 tahun yang lalu. All my friends from Princeton University
Semua teman-teman saya dari Universitas They told Princeton me, oh, Mike, you're going to get sick. You don't have enough protein. You are not eating meat. mereka bilang, "Oh, Mike, Anda akan sakit. Anda tidak punya cukup protein. Anda tidak makan I'll daging." tell you something true. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang All benar. those guys are dead. Semua orang-orang itu sekarang They all had mati. a heart attack, Mereka semua mengalami serangan jantung, diabetes, kencing manis, obese, obesitas, because they eat too much meat. karena mereka makan So that's a terlalu kind banyak of daging. misunderstanding. Itu semacam Oh, I have kesalahpahaman. to eat meat to be healthy. Saya harus makan daging agar sehat. Then you pay people to kill the animal. Kemudian Anda membayar orang untuk membunuh hewan itu. So he says, "Sokchukile duche petse." Now, when someone kills the animal for you, Jadi dia mengatakan, ketika seseorang membunuh binatang untuk Anda, and suppose le lam zok, okay, le lam zok. dan anggaplah This le le lam lam zok. is a very exciting word for all of you people who went to programs by DCI. Lelam adalah kata yang sangat menarik untuk kalian semua yang mengikuti program DCI. The word le Kata means le karma. berarti The word karma. le lam Kata means lelam a path of karma. berarti jalan For karma. $50. Untuk $50, What's the difference between karma and the path of karma? apa perbedaan antara karma dan jalan karma? Lelam berarti 4 langkah lengkap. Le, karma adalah yang tidak Unfortunately, you lengkap. are correct. Sayangnya, Anda benar. Ya, Yes. bagaimana Anda mengatakan lelam? Yeah, Sivito is a leilam. How do you say leilam? Ye dao. Dao. Ye dao. Okay. Yeah, ye li de dao. Okay, leilam. So, zopa. Then, let's say you killed the animal. Jadi sokpa, katakanlah All Anda 4 membunuh steps were hewan. complete. Semua 4 langkah telah lengkap. What's the 4th step? Apa itu 4 langkah? I want protein so I can be healthy. Number 1. Saya ingin protein sehingga saya bisa Say what sehat. you want. Nomor 1, katakan apa yang Anda Number inginkan. 2. Who's Nomor gonna 2, be your bad seed planting? siapa yang akan menjadi mitra penanam A pig. bibit buruk Anda? Seekor Number 3. babi. Nomor How 3, to do the bad deed? bagaimana melakukan perbuatan buruk. Pay the store to pay the guy to kill the pig. Then you collected 3 new bad karmas. Membayar toko untuk membayar orang membunuh babi, kemudian Anda mengumpulkan 3 karma buruk baru. What's the step 4? Apa langkah Oh, keempat? I'm so glad I ate the pork today. Oh, saya sangat senang saya Now I makan will daging have babi muscle. hari ini. Saya Okay, sekarang so akan memiliki that's otot. a le lam zok. Itu adalah All lelam. 4 steps are complete. Semua 4 langkah sudah In lengkap. DCI programs, which you should go to Dalam program DCI yang Anda harus ikuti for advice about success in your life, untuk nasihat tentang sukses dalam hidup Anda, especially financial success. terutama keberhasilan We will keuangan, talk about 4 steps for good seeds and good goal. kita akan berbicara tentang 4 langkah untuk bibit baik dan tujuan baik. But here we're talking 4 steps for bad seed. Tapi di sini kita membicarakan zokpa, 4 So langkah the untuk minute you bibit buruk. finish the 4th step, you're going to bed, you're doing anti-coffee meditation. I'm so glad I ate the pork. Now I will have big muscle. Menit Anda selesai langkah keempat, Anda akan tidur, Anda melakukan anti-kopi meditasi. Saya sangat senang, saya makan daging babi sekarang, saya akan memiliki otot So besar. the mind at that moment, the consciousness at that moment, Pikiran pada saat itu, where the seed is imprinted into, here's the mind, kesadaran pada saat itu, that's called the consciousness of the time of the cause. inilah pikiran yang disebut kesadaran pada saat penyebab. Because the seed is being planted, the cause is being planted. Karena bibit sedang ditanam, Into the penyebabnya sedang ditanam ke dalam kesadaran. Le de tu la tene nyawe kese de ning sam jama top and make up kinam she de kinam she in. But because of that power of that karma, Tapi, karena
kekuatan karma itu. Die and you cross the bridge into the new life, to the hell realms. Anda mati dan Anda menyeberangi jembatan ke kehidupan baru di alam neraka. That mind travels from the life where you killed the pig up to the life you go to the hell. Pikiran berkelana dari kehidupan di tempat Anda membunuh babi saat di kehidupan sewaktu Anda pergi ke neraka. The moment you reach the hell, Saat Anda mencapai neraka, your mind at that time, pikiran Anda pada we saat call it itu, the consciousness of the time of the result. kita menyebutnya kesadaran di waktu hasil. Then he makes another statement in the text. Migewele Lalu dia membuat pernyataan lain di dalam re teks. re kyangen song kikewa mambo pen nu. Okay, each time you make bad karma, Setiap kali Anda membuat each time karma you buruk, eat animal's body, setiap kali Anda makan tubuh hewan, each one of those eatings has the power to create many births in the lower realm. setiap saat makan itu memiliki kekuatan membuat banyak kelahiran di alam bawah. So like if that factory that kills the pig, they really make the pig suffer. Jika pabrik yang membunuh babi, mereka benar-benar membuat babi menderita, And you eat the pork. dan Anda makan It's daging not babi, one suffering life going to come from that, many. ini bukan satu penderitaan hidup akan datang dari That's the sekian badness. banyak. Itu The berita next buruknya. sentence has the goodness. Kalimat berikutnya memiliki kebaikan. But when you make good karma, Tapi ketika Anda membuat karma yang baik, you can do the same thing. Anda bisa melakukan hal Okay? yang You sama. make one nice tea for your friend, Anda membuat satu teh enak and you untuk teman dedicate Anda, it to becoming a Buddha. dan Anda melakukan dedikasi untuk That menjadi one Buddha. making tea will give you many rebirths, happy rebirths. Kegiatan membuat teh itu akan memberi Anda banyak kelahiran bahagia. So how does that action of eating the pork, how does this imprint press on the mind? How does it happen? Bagaimana tindakan memakan daging babi, bagaimana jejak terjadi di pikiran, And this bagaimana is a hal itu big terjadi. question in the mind-only school. Itu adalah pertanyaan besar di sekolah. We spent a Mind-only. long time discussing it in the mixed nuts translation classes. Kami menghabiskan waktu lama membahas itu di kelas penerjemahan Mixed Nuts. Those classes are free online on YouTube, Kelas-kelas itu tersedia secara gratis online di Tibetan YouTube, Language Channel, Tibetan Language Channel, 600 hours. 600 jam. You should look at them. Anda harus Okay. menontonnya. So, Teta Chemala Num Shupaam, if you have sand Jika Anda memiliki and you pasir drip oil on it, dan Anda meneteskan minyak di atasnya, like in America, in the car fixing places, di Amerika di tempat reparasi mobil, the oil will get on the floor minyak akan mengotori and it becomes lantai very slippery. dan menjadi sangat So they will licin. spread sand on the floor. Jadi mereka akan menebarkan pasir di lantai. And the sand will absorb the oil. Pasir akan menyerap And minyak. that's one example for how the consciousness absorbs the input. Dan itu adalah salah satu contoh bagaimana kesadaran menyerap jejak. Or Shokpula Telse Gyapa. Shokpula It's Telse like the Kepa way that you Telse right Telse here. di sini. Yeah. Ya, Good. You don't know. baik. Anda tidak I'll give tahu. you another Tibetan word. Chakya. Saya akan memberikan kata Tibet lain, Sakya. Yeah. Ya, What's the real meaning of mudra? apa arti this is $20. sebenarnya dari Dang. mudra? Okay, Ini $20. $20. Oke, $20. Telse is the other word for stamp. Telse adalah kata lain untuk stempel. So, in the old days, the great emperors would stamp the paper with their seal. Di zaman dulu, Kaisar Agung akan menandai kertas dengan segel mereka. And that's another example for how the seed is imprinted on the mind. Itu contoh lain bagaimana bibit tercetak dalam pikiran.
And Leki Bakcha Gupa. Gupa here is it's an unusual Tibetan word. Gepa di sini adalah kata Tibet yang But tidak it's an biasa, important word in the study of seeds. tapi ini adalah kata penting dalam studi It bibit. almost means like if you take a jasmine flower Ini hampir berarti seperti jika Anda and you mengambil bunga wipe it on melati your clothes, dan Anda menyeka di pakaian and Anda, that smell will get into the cloth. kemudian baunya akan masuk ke kain. What's another good word? Tim, what's another good word? Gupa? Apa kata lain yang baik? It gets imbued. Itu terserap, Infused, good. menyusup. The smell gets infused. Baunya seperti menyusup. So you can say imprinted, Jadi Anda bisa mengatakan or you tercetak, can say infused. atau Anda bisa mengatakan Shapala. terserap. And then that seed needs water and fertilizer, Kemudian bibit membutuhkan air dan pupuk, which is two kinds of desire, link number 8 and link number 9. yang merupakan dua jenis keinginan, tautan nomor 8 dan tautan nomor 9. And we'll talk about those two kinds of desire later because they're not really desire. Kita akan bicara tentang dua jenis keinginan nanti karena mereka bukan But benar-benar link number keinginan. 8 and link number 9, Tapi tautan nomor 8 dan they tautan nomor take the 9, seed from link number 2, mereka mengambil bibit dari tautan nomor which 2 was infused into link number 3, your mind. yang diserap ke tautan nomor 3, They water pikiran it, they give Anda. it fertilizer, Mereka menyiram air, memberikan pupuk, and then that karma becomes extremely powerful. dan kemudian karma And we'll menjadi talk sangat about it kuat. later. Kita akan Okay, we're going to membicarakannya go to link nanti. number 4. Kita akan masuk ke tautan nomor 4. This is called Nama Rupa, name and form. Ini disebut nama rupa, And the nama dan image is bentuk. 2 guys in a boat. Gambarnya adalah 2 orang di dalam perahu. Now, if you remember, in link number 3, your mind was entering your mother's womb. Jika Anda ingat, di dalam tautan nomor 3, pikiran Anda memasuki rahim ibu Anda. Or an egg, or, things like that. Or Atau into an menjadi egg. telur. Hal-hal seperti itu. But talking about normal human birth. Tapi berbicara tentang kelahiran manusia Shiba normal, mingsuk lang nya kiki wonder chena. So if we're going to talk about link number 4, jika kita akan berbicara tentang tautan Name nomor and form. 4, nama dan bentuk, let's stick to people who are born from a womb. mari kita berpegang pada orang-orang yang lahir dari rahim. So when you say name, Ketika Anda mengatakan nama, it's really a reference to the 4 of the 5 parts of a person. ini benar-benar referensi keempat dari 5 bagian dari seseorang. So in English, we say body and mind. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengatakan But tubuh dan pikiran. in Buddhism, Tetapi we dalam say the Buddhisme 5 parts. kita katakan So 5 normally bagian. in English, we just say body and mind. Biasanya dalam bahasa Inggris kita The hanya physical akan part and the mengatakan mental tubuh part. dan pikiran. Bagian fisik dan bagian But mental. in Buddhism, Tetapi dalam we Buddhisme divide body and mind into 5 parts. kami membagi tubuh dan pikiran menjadi 5 bagian. So 4 of them are called Mingshi Pumbo, which means the part of you which is called name. Jadi 4 dari mereka disebut Mingshi Pungpo, yang berarti bagian dari Anda yang disebut So it nama. has 4 of the 5 parts are included into the name when you say name and form. Ini memiliki 4 dari 5 bagian termasuk ke dalam nama ketika Anda mengatakan So nama dan these bentuk. are Sorwa, Dushe, Duche, Namshe, these 4. Ini Sorwa, Duse, Duce, Namse Sorwa. terdiri dari 4. Your feeling. Sorwa, perasaan Good Anda. feeling, bad feeling, neutral feeling. Perasaan baik, perasaan buruk, perasaan netral. Body feeling, mental feeling. Perasaan tubuh, perasaan mental. Dushe. Dushe, Your habit of dividing things. That's big, that's small, that's tall, that's short, that's my friend, that's my enemy. kebiasaan Anda memisahkan segala hal. Itu besar, kecil, tinggi, pendek, itu teman, itu musuh. Then Duche means other parts of you, like the seeds in your mind. Dushe
berarti bagian lain dari Anda seperti bibit dalam pikiran Anda. And in Namshi, your Dan mind. Namshe adalah pikiran Anda. These four are called name when we say name and form. Keempat ini disebut nama ketika kita menyebut nama dan bentuk. Basically, you can think of these four as your mind inside your mother's womb. Pada dasarnya, Anda bisa memikirkan empat ini sebagai pikiran Anda dalam rahim ibu Anda. Namshe, Shupe, Kuchaki, Memepo, Sogni, Sukitendote. So what is the form part of name and form? Apa itu bagian bentuk dari nama dan bentuk? In the very first moments inside your mom's womb, Pada saat-saat pertama dalam rahim ibu it's Anda, the mother's menstrual blood and the father's semen which are mixing together. ini darah menstruasi ibu dan air And mani your ayah mind yang goes bercampur, into it at link number 3. dan pikiran Anda menuju ke tautan nomor 3, And then that's pretty much your body at that moment is just a little puddle of blood and semen. sedikit banyak itulah tubuh Anda pada saat itu, sedikit genangan And here darah there's a dan air very mani. unusual word, merpo. Di sini ada kata yang sangat tidak biasa seperti And this merpo. refers to the first of 10 stages of life of a human. Hal ini mengacu pada awal 10 tahap kehidupan manusia. And these are, how do you say? Ini bagaimana mengatakannya? I'm going to teach you those 10. Saya akan mengajari Anda 10 Because I hal like to itu. go deeper. Karena saya ingin And he masuk lebih mentions the dalam. first, Dan dia which menyebutkan is yang called pertama, merpo. yang disebut Kinda means, merpo. Little sticky mess. Berarti sedikit berantakan, Blood and semen together. darah that's dan your air body mani at that moment. bersama-sama. Dan itu adalah Okay, tubuh Anda and, pada saat itu. So, Pabongka, before I go on to those 10, Pabongka Rinpoche mengatakan, sebelum saya masuk ke which is 10, extra, okay, it's just to go yang deeper. adalah ekstra, hanya masuk lebih dalam, He says maybe we should call this link number 4. dia mengatakan, mungkin kita harus memanggil tautan ini nomor 4. Instead of calling it name and form, Alih-alih memanggilnya which is nama really dan bentuk, mind and body. yang sebenarnya adalah pikiran dan tubuh. Maybe we should call it either mind or body at that moment. Mungkin kita harus menyebutnya pikiran atau tubuh pada saat itu. Okay, which part are you focusing on is the link at that moment. Bagian mana yang Anda fokus adalah tautan pada saat itu. Okay, so I did some work and I got what I think is the best explanation of the 10 stages of life that starts with memorable, which is that little mess of liquids. Saya melakukan beberapa pemeriksaan dan saya mendapatkan apa yang saya pikir adalah penjelasan terbaik dari 10 tahap kehidupan yang dimulai dengan merpo, yang adalah cairan sedikit berantakan. And this comes from a very famous commentary on vowed morality, Vinaya. Ini berasal dari komentar yang sangat terkenal pada sumpah moralitas Vinaya. And it's written by, let me make sure. Oh yeah, it's written by Sonawa Shirub-sambo. Hal ini ditulis oleh Sonawa Sherab He lived Sampo. about 200 years before Tsongkhapa. Dia hidup sekitar 200 tahun sebelum Tsongkhapa. He wrote a brilliant 2-volume commentary on vowed morality. Dia menulis komentar cemerlang 2 volume untuk sumpah moralitas. And it's called a chendel. Ini disebut Chendel means chendil. a commentary where there are also some footnotes. Chendil berarti sebuah komentar di mana ada juga And beberapa catatan actually, I took kaki. the footnotes out of this section because it's too complicated. Sebenarnya saya mengeluarkan catatan kaki dari bagian ini karena terlalu But rumit. still, it's a beautiful description. Tapi tetap saja itu deskripsi yang indah. So we're gonna go through this part. Kita akan melalui It's gonna bagian take some ini extra time. yang butuh waktu tambahan. I hope you'll be patient with me. Saya harap Anda akan bersabar dengan Don't saya. complain, you're getting extra.
Dan jangan mengeluh, Anda Okay, mendapatkan here we go. We're bonus. going to follow the Tibetan. Oke, mari kita mulai. Kami Mir akan mengikuti kirpala bahasa Tibet. nekapchur yete. Now, let's say you happen to be a human. Katakanlah, Anda Your kebetulan life menjadi can be manusia. divided into 10 stages of life. Hidup Anda dapat dibagi menjadi 10 tahap kehidupan. And Shakespeare wrote a beautiful little text about the stages of life. Shakespeare menulis sedikit teks indah tentang tahap kehidupan. And I'm going to give you that at the end as dessert. Dan saya akan memberikannya kepada Anda pada bagian akhir. Itu adalah pencuci mulut. Okay, Undenle means the commentary to vowed morality which shines like light. Undenle berarti komentar tentang sumpah moralitas yang bersinar seperti cahaya. And that was written maybe more than 1,000 years. Itu ditulis mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu. So now it's quoting this older Vinaya book from India. Sekarang dia mengutip buku Vinaya tua dari India. Near Chapani, so the stages of human life. Mirchapani, tahap kehidupan Number manusia. 1, Mer. Nomor 1, Nur, Mermer. number 2. Nur. Number 3, Nomor 2, Tartar. Nomor 3, Number Tatar. 4, Changyur. Nomor 4, Tangyur. Number 5, Ganglakyu. Nomor 5, Number 6, Kanglakyu. Shiba. Nomor 6, Number 7, Chiba. Shunu. Nomor 7, Shenu. Number 8, Ngelpop. Nomor 8, Nyelpa. Number 9, Parma. Nomor number 9, 10, Parma. Gempo. Nomor 10, These are the 10. Genpo. Ini Then, adalah 10. He explains what the 10 are. Dia menjelaskan apa 10 The itu. ancient commentary, which was written by Shakya Prabha, Komentar kuno ditulis oleh Sakya he Prabha. doesn't really explain the 10 much. Okay. Dia tidak benar-benar So menjelaskan here's banyak now tentang 10 Sontawa's ini. comment. Jadi inilah komentar Sonawa. Denam ge kepani. Denam So what's the Kepani. difference between these 10? Apa perbedaan antara 10? Pame mitsawa ni tsokshin. Pame When the misawa ni two, soksing. he calls it dirty liquids. Ketika 2, dia menyebutnya cairan kotor From your mom and your dad. dari ibu When they dan mix ayah together Anda. in the womb. Ketika mereka bercampur dalam rahim, And then the mind from the bardo enters that blood and semen. pikiran dari Bardo memasuki darah dan air mani. And during the first week of the formation of the fetus, Selama minggu pertama pembentukan janin, and we call it mer. kita menyebutnya mermer. And what's it mean? Mermerpo. Apa artinya? And here it's misspelled. Jimatabo. Dan ini adalah salah eja You timatabu. know a pond of water? Anda tahu kolam air Or Indian tea. atau teh India? And you pour in the milk Dan Anda menuangkan susu, and you boil it. Anda And merebusnya, then when it gets cool, dan kemudian ketika itu we menjadi call dingin, scum. There's a layer on the top, gets a little bit. kita menyebutnya busa. Ada lapisan di atas yang That's menjadi sedikit keras. Jima. Itu adalah Or cima. a very dirty pond has a layer of like scum. Scum means like super dirty stuff on the top. Atau kolam yang sangat kotor yang memiliki lapisan sampah. Sampah berarti seperti So hal-hal that's kotor di atas. what you look like in the first week. You're like some scum of the cream or something. Itulah cara Anda terlihat di minggu pertama yang seperti busa krim atau sesuatu. And they gave that a name called merpo, which doesn't mean a lot in Tibetan. It just means icky, gooey stuff. Mereka memberikan nama yang disebut mermerpo yang tidak berarti banyak dalam bahasa Tibet. The Hanya entire berarti hal Nipala, menjijikan, lengket. in the second week of development in the womb, Dutak Nipala dalam minggu kedua pertumbuhan dalam rahim. you take a shape we call norpo. Anda mengambil bentuk yang kita sebut nyurnurpo. Shotabartu. Your body is a little bit like yogurt. Shota Badu. Tubuh Anda seperti yogurt. And it starts to form into like a flat piece of cloth. Shama Kyupo. Dan mulai membentuk menjadi seperti sepotong kain. Like a ribbon.
seperti sepotong, seperti pita. That's called nur. Itu So disebut you're a little nur. bit longer, but you're skinny like tape. Anda sedikit agak panjang, tapi Anda kurus seperti pita. Dunta Sumbala in the third week. Tuntak Sumpala, dalam Tartarpo, minggu you get ketiga, tartarpo. tatapo, And Anda that mendapatkan little tatapo. strip ribbon of flesh becomes a little bit wider, like you can see almost starting to become a cylinder. Dan potongan pita daging kecil menjadi sedikit lebih lebar, Anda bisa melihatnya seperti menjadi silinder. Dunta Shibane in the fourth week, Tuntak Sipane we pada call minggu keempat, Changyur. As you start to get more stiff, kita sebut Trengyur. Ketika Anda mulai menjadi lebih keras, Kawagyurte, you take on some, we take in English, you take on some body like a cylinder. Kawagyutenedu, dalam bahasa Inggris Anda And you menjadi can seperti actually silinder, push on it and it will stay like that. dan Anda benar-benar dapat menekannya dan akan tetap seperti itu. A little bit firm. Agak keras. Step number 5. Oke, langkah yang kelima. Then they don't say the week, but the next step is called arms and legs are starting to squeeze out. Mereka tidak mengatakan seminggu, tetapi langkah berikutnya disebut lengan dan kaki mulai keluar. If you get a goiter, on the throat, you get a big bump come here. Seperti jika Anda Or you sakit get a wart on your gondok, face. ada bonjolan besar muncul di tenggorokan So Anda then atau ada the kutil di kids' wajah Anda. arms and legs are like bumps. Jadi buat anak-anak lengan dan kaki seperti benjolan. Stage number 6, Tahap ke-6 called Shiba. You know this. You disebut had it for Shiba. non-Arya. Anda tahu kata ini artinya It means, non-Arya? Ini it berarti means an infant. ini berarti In English, bayi. infant. And the Bayi definition dalam bahasa Inggris. Dan is that definisinya you came out of your mom, adalah Anda but keluar you dari ibu can't Anda. walk or crawl. You just stuck there. Tapi Anda tidak bisa berjalan atau merangkak. Anda terjebak di sana. And Stanley knows this word because it's also used in Buddhist philosophy to describe a person who hasn't seen emptiness yet. Dan Stanley tahu kata ini karena juga digunakan dalam filsafat Buddha untuk menggambarkan seseorang yang belum melihat kekosongan. They're like a little baby who can't even crawl. Mereka seperti bayi kecil yang bahkan tidak bisa merangkak. Stage 7 in a human life. Tahap ke-7, from the time that you can crawl dari waktu Anda bisa merangkak up to the time that your body is mature enough to have a sexual experience. sampai waktu tubuh Anda cukup dewasa untuk memiliki pengalaman seksual, That's called youth, or itu boy or disebut girl. pemuda, seperti pria, wanita, Okay, the remaja. next one is called Tarla Bapa. I mispronounced it before. I said Nyelpa, but the carving was wrong. It's Tarla Bapa. Okay. Yang berikutnya disebut Thala Bapa. Saya salah Tarla melafal Bapa itu ni dapat sebelumnya. From the time that you're old enough to have your first sexual experience up to the time of 30 is called young adult. Up to the age of 30. Yeah. Dari waktu Anda cukup tua untuk memiliki pengalaman seksual pertama sampai dengan umur 30 yang disebut dewasa muda sampai usia 30-an. Dharma ni, then what we call, Lalu apa yang kita sebut? what do we say, young adult, right? Middle Yang age. kita katakan dewasa muda In kan, English we call separuh baya. middle age. Dalam bahasa Inggris And in menyebutnya paruh Tibetan, baya. same. Bahasa But Tibet it juga means sama. from 30 Tapi itu berarti dari 30 on up to 50. sampai 50. Level, stage 9. Tahap ke-9, What do we say, middle age? Okay, middle age. Yeah. separuh baya. Then stage 10 is called elderly. Tahap ke-10 disebut orang tua. Starts at age 50.
Dimulai dari usia For some 50, people, it's 68, okay? tapi untuk beberapa orang di Just kidding. 68, oke? Hanya bercanda. Why are we talking about those stages? Mengapa kita berbicara Because tentang we tahap? heard the first stage. Karena kita mendengar tahap pertama. And it was inside the womb. Dan itu di dalam rahim. And it was just the 5 parts of you stuck to the blood and semen of your dad and mom like your new body. Itu hanya 5 bagian dari Anda yang terjebak ke darah dan air mani ayah dan ibu Anda seperti tubuh baru Anda. Name and form. Nama All dan your bentuk. mental parts, etc. Semua bagian mental Anda dan Along with lain-lain. your physical part. Seiring dengan bagian In the fisik womb at the Anda first moment. dalam rahim pada saat pertama. That period, the body and mind inside the womb. Tubuh dan pikiran di dalam That's rahim. link number 4. Itu tautan nomor 2 guys 4. in a boat because the boat represents the womb. 2 orang dalam perahu karena perahu mewakili rahim. You can see it in the picture here. Anda dapat melihatnya dalam Even gambar if it di was sini, drawn by a bunch of kids. bahkan walaupun digambar oleh There's a sekelompok body and anak-anak, mind, 2 guys in a boat, which is the womb of the mom. ada tubuh dan pikiran 2 orang di perahu yang merupakan rahim sang ibu. Whenever I teach this, and this is the last thing for today's session, Setiap kali saya mengajarkan ini, dan ini adalah hal terakhir I untuk love to sesi go hari to a ini, quotation by Shakespeare. saya suka membaca kutipan dari Shakespeare. It's very, very famous from a play called As You Like It, which is kind of a comedy. Ini sangat terkenal dari sebuah drama dengan judul seperti Yang Anda Suka, yang merupakan sejenis komedi. So just sit back and relax. Jadi duduk dan bersantai. I put it in the Tibetan stuff to show on the screen so Tim can follow in English if you want. Saya masukkan ke bagian bahan Tibet untuk ditunjukkan di All layar. the world is a stage, like a play. Seluruh dunia And adalah all the panggung men seperti and women drama. are just actors on the stage. Dan semua pria dan wanita hanya aktor di panggung. Each has their exit and their entrance. There's time when they're supposed to leave the stage, and there's a time when they're supposed to come on the stage like death. Masing-masing memiliki waktu keluar dan waktu masuk, kapan mereka seharusnya meninggalkan panggung dan masuk panggung seperti kematian dan kelahiran kembali. And in our lifetime, we play 7 different actors. Dan dalam hidup kita memainkan 7 peran aktor yang berbeda. First, we are the infant, Shiva. Pertama kita adalah bayi, Shiva. Kneeling and puking in his nurse's arm. Nurse is the woman they hired to. Menangis dan muntah di lengan Kneeling means perawatnya. and puking is blah, blah. Menangis dan muntah di lengan perawatnya, perawat wanita yang mereka sewa untuk menggendong bayi. Then the second part, we all play. Kemudian bagian kedua, kita semua It's bermain. like the same as the 10 parts of the Vinaya. Ini seperti 10 bagian dari Vinaya. Then you are the whining schoolboy. Kemudian Anda menjadi Oh, anak ma, sekolah do I yang have to go cengeng. to school? Oh, ma, apakah saya harus Yeah, pergi take your satchel sekolah? means your backpack. Ya, ambil tasmu With seperti tasmu all your dengan books. semua buku. And your shining morning face, it means your life is like one day. And in the morning, the face is very fresh and beautiful. You know? Dan wajah pagi bersinar. Ini berarti hidup Anda adalah seperti satu hari dan di pagi hari wajah sangat segar dan indah. And he agrees to go to school, but he goes as fast as a snail. Dia setuju untuk pergi ke sekolah, tapi dia pergi seperti siput. Then he gets, I don't know, 16 years old. Kemudian dia Then mencapai, he saya tidak fall tahu, in 16 love. tahun. Kemudian dia jatuh He or she cinta. fall in love. Dia jatuh First cinta time, high school. pertama kali di Then they SMA. sigh like a furnace. Furnace means an old thing to make the fire go. It's like, Lalu mereka mendesah seperti tungku pembakaran. Tungku pembakaran Oh. seperti benda tua membuat my api boyfriend. menyala. Itu seperti, with a woeful ballad pacar means saya, a rock and roll pacar song, saya. which is like, oh, she don't love me. Dengan kidung
Menyedihkan berarti seperti lagu rock and roll yang seperti, oh dia tidak He mencintai sends to saya. his mistress's eyebrow. He gets up close to his girlfriend and says, I love you, I love you. Dia mengirim ke alis milik selingkuhannya, dia mendekat ke pacarnya And dan later they berkata, get saya cinta more kamu. mature. They Kemudian want to mereka fight menjadi in lebih the war. dewasa. Mereka ingin berperang. Full of strange oaths. I will defend my country no matter what. Penuh dengan sumpah aneh, saya akan membela negara apapun yang terjadi. Now they can grow beard like, part like means like a priest. Sekarang mereka dapat memelihara jenggot seperti seorang Jealous imam. in honor, sudden and quick in quarrel. You say something to these guys, they're like, I will fight you. Cemburu dalam kehormatan, tiba-tiba dan Very cepat dalam brave, real bertengkar. Chenlangar. Dengan mengatakan sesuatu kepada orang itu, mereka, saya akan melawan Anda, sangat Seeking berani. the bubble of reputation. They want to be famous. Cari reputasi yang seperti gelembung. Mereka ingin menjadi terkenal. But that kind of famous, tough guy lasts like as long as a bubble. Tapi jenis pria tangguh terkenal itu berlangsung selama seperti gelembung. Even in the mouth of the cannon, even they're about to die. Bahkan di mulut meriam, bahkan ketika mereka They're akan like, mati, I'm tough. mereka seperti orang-orang perkasa. Then they come back from the war. Kemudian mereka kembali dari perang, They eat mereka too makan much terlalu banyak pastries. kue-kue, They start to gain a little bit weight. berat badan mereka mulai sedikit naik, They start to collect money. mereka mulai mengumpulkan uang. Then they have better clothes. Kemudian mereka memiliki pakaian yang lebih And they are baik. very intelligent and they look at you like this. Dan mereka sangat cerdas dan mereka melihat And Anda then they seperti start ini. quoting wise things. Lalu mereka mulai mengutip kata-kata And they give bijak. you logic. They are Mereka more memberi mature. Anda logika. Like they Mereka lebih became warriors. dewasa. Contohnya mereka menjadi And he also pengacara. plays he's the fifth part of a human. Dan dia juga bermain. Dia bagian kelima dari What is manusia. stage number 6? Apa itu tahap nomor 6? The guy's legs gets those big muscle legs from his wartime gets skinny. Kaki orang itu mendapatkan otot besar dari masa perangnya. Then the Mereka pants menjadi kurus. they're not tight anymore. There's a lot of. Kemudian celana mereka tidak ketat lagi. Then he has to wear glasses also. Kemudian dia harus memakai kacamata And he juga. gets a little special belly for a 67-year-old. Dan dia memiliki Little bit perut round. spesial yang sedikit bulat His untuk orang socks don't fit berumur him anymore because 67 they're too tahun. skinny. Kaos kakinya tidak cocok lagi karena dia terlalu kurus. He used to talk like that, Dia dulunya berbicara seperti ini. like a Seperti little kid. anak kecil. Hey, Shoppy, can you give me some water? He loses, even if voice becomes weak. Dia kehilangan bahkan suaranya Then menjadi comes the lemah. last scene of all, number 7, right? Number 7. Kemudian datang adegan terakhir dari It semua ends nomor this 7. strange story. Ini akhir cerita aneh. He goes back to his childhood. Dia kembali ke masa kecilnya. Can't think anymore. Tidak bisa berpikir lagi. Lose the teeth. Anda kehilangan Lose the gigi eyes. Anda, kehilangan Lose the mata, taste of the good food. kehilangan semua rasa makanan Lose yang enak, everything. kehilangan segalanya. That's Shakespeare said. Dan itu 7 tahapan Shakespeare. It's not much different from the wheel of life. Hal ini tidak jauh berbeda dari roda Same kehidupan. result. Hasil Get yang old sama menjadi and tua die. dan mati. That's all caused because we don't understand our husband in the kitchen. Itu semua disebabkan karena kita tidak mengerti suami kita di dapur. And we don't have to go like that. Dan kita tidak harus mengalami We seperti can itu. change it. Kita bisa If we mengubahnya. change the misunderstanding of our husband in the kitchen. Jika kita mengubah kesalahpahaman suami kita di dapur. Okay, we'll continue with the wheel of life. Oke, kita akan terus dengan roda kehidupan. Session 14 Sesi 14 in the next class. di kelas Thank you, berikutnya. and thank you, Stanley, for translating. Terima kasih dan terima kasih Stanley sudah menerjemahkan.